एकादशी देवी किए? एकादशी व्रत किपरि सृष्टि हेला? एकादशी व्रत करने द्वारा कौन फल मिले? एकादशी व्रत कौन आपण माने करती? जदि करुथांती तेबे एही भिडियोटी को शेष पर्यंत अवश्य देखंतु। यज्ञ दान तपः प्रभृति भारतीय संस्कृतिर मूलमंत्र। एहाकु पालन कले मनुष्य देवर्त लाभ करिथाए। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव ततम। श्रीमद् भागवत गीतार एही महानीय बाणी अत्यंत महत्वपूर्ण अटे। मनुष्य जीवन रे जप यज्ञ तपस्या अंतर्भुक्त करा जाय थाए। विभिन्न व्रत मानक मध्यरे मध्य एकादशी व्रत सर्वोत्तम अटे। देवर्षि नारदंक निर्देशक्रमे जोगेश्वर महादेव एकादशी व्रत विषय रे वर्णना करबाकू जाई कहिसंती, एही व्रत महान फलदायी अटे। विशेष नक्षत्र युक्त हेले एही एकादशी आहुरी अधिक पुण्यफल प्रदान करिसंती। एही एकादशी गुड़िक जया विजया नियंती और पापनाशिनी नाम ख्यात। एही व्रत आचरणकारी दुख सुख दूर करने सहित समस्त प्रकार पापनाश करिथाए। कुहाजाए शुक्ल पक्षर एकादशी तिथि पूर्णवस्तु नक्षत्र युक्त हेले जया बोली कुहाजाई थाए। शुक्ल पक्षर द्वादशी तिथि श्रावणा नक्षत्र युक्त हेले एहाकू विजया नाम अभिहित करा जाय थाए। पुनः शुक्ल पक्षर द्वादशी तिथि रोहिणी नक्षत्र युक्त हेले सेही एकादशी जयंती नाम परिचित होई थाए। आउ शुक्ल पक्षर द्वादशी तिथि जदि पुष्या नक्षत्र युक्त हुए तेबे एहाकू पापनाशिनी बोली समस्ते कहि थांती। एहीपरि विशेष दिवस मानकरे व्रत आचरण पूर्वक भगवानकर स्मरण अर्जन वंदन कले मनुष्य समस्त प्रकार पापरु मुक्त होई थाए। पुनः से दान ध्यान ब्राह्मण और भोजनांद सहस गुण लाभ करने संगे संगे अनंत कोटिर अधिकारी होई कायक वाचक और मानसिक पापरु मध्य मुक्त पाई थाए। कुंती नंदन धर्मात्मा युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ संपादन रे भगवान श्रीकृष्ण को एही निक्त व्रत एवं एकभुक्त भावे प्रसिद्ध एकादशी व्रत समक्षरे प्रश्न पचारिबारु से कहिले, एक उत्तम व्रत पालन करबाकू चाहुथिबा शुद्धचित्त व्यक्ति प्रत्येक दशमी रे एक भक्त रहिबे अथवा शौच संतोषाति नियम पालन पूर्वक थरे मात्र भोजन करिबा उचित। नक्त कहिले दिवसर अष्टमी भाग को अर्थात सूर्यास्तर पूर्व मुहूर्त को बुझाई थाए। सन्यासीगण एही समय रे भोजन करिबा विधेय। गृहस्थ माने किंतु सूर्यास्त परे आकाशर तारा देखिले किंतु नक्त भोजन करिथांती। एकादशी दिन व्रत पालन करबाकू जाई व्रतधारी प्रातः और मध्याह्न पुष्पराणी अर्थात नदी जल रे स्नान पूर्वक लोभ और क्रोध परित्याग करी भगवान को पूजा संतुष्ट करिवे। एही समय रे सुबोधधारी निद्रा मैथुन और परिचर्या प्रकृति परित्याग करी भक्तिर सहित हरि विषयक समय अतिबाहित करिबा विषय। एहीपरि भावरे कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्षरे उभय एकादशी को एका प्रकार विधि रे पालन करिबा उचित। एही एकादशी पालन करुथिबा व्यक्ति महान पुण्यफलर अधिकारी होइथांती। सख्योधार तीर्थरे स्नान करी भगवान गणेशंकर दर्शन रे जेउ पुण्यफल मिलिथाए, प्रभास क्षेत्र रे चंद्रग्रहण और सूर्यपराग ताଳରେ स्नान तथा दान अवसर रे जेउ पुण्य मिले और केदार क्षेत्र रे जलपान रे पुनर्जन्म न हेबा परी पुण्यफल प्रकृति एकादशी व्रत पालन रे ही प्राप्त होई थाए। कुहाजाए एकादशी व्रत पालन रे 7 अश्वमेध यज्ञर फल मिलुथिबा बेले सहस्र गोदानर फल मध्य लाभ होई थाए। देव दुर्लभ एकादशी व्रत को संपूर्ण उपवास रे पालन करुथिबा व्रतधारी अधा फल और दिवस रे एक बार भोजन करुथिबा व्रतधारी तार अधा पान लाभ करिथांती। जेउ व्यक्ति एकादशी उपवास करि नथांती सेमाने तीर्थ भ्रमण दान और ज्ञानर फल कदापि पाई पारंती नाही। एणु हे युधिष्ठिर, तुमे ही परम गोपनीय सहस्र यज्ञानुष्ठानर फल प्रदानकारी एकादशी व्रत को आवरण करी एही एकादशी व्रतर सृष्टि तथा कौन पाई एही व्रत एते फलदायी और देवता मानकर प्रिय ए संपर्क रे युधिष्ठिर जिज्ञासा करते। भगवान कहिले, सत्य जुगरे मूर नामक एक दुर्दांत अत्याचारी और देवपीड़क दुरात्मा अत्याचार रे स्वर्ग रे देवतागण इंद्रक सहित भयभीत होई पृथ्वी पृष्ठ रे विचरण करिबाकू लागिले।
ଥରେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ଦେବଗଣ ମିଳିତ ହୋଇ ନିଜର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ମହାଦେବଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ ନିମନ୍ତେ ସେ କ୍ଷୀରା ବିଧାସାୟୀ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ଏଥର ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପୁର ଭାଗରେ ରଖି ଦେବତାଗଣ ଅନନ୍ତ ସାଇ ନାରାୟଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରାର୍ଥନାପୂର୍ବକ କହିଲେ, ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ହେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, ହେ ଭକ୍ତବତ୍ସଳ, ଆପଣ ଆମକୁ ଏ ଦାନବ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଶରଣାଗତ ବତ୍ସଳ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ, ଏଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଶରଣାଗତ। ଆମକୁ ଆମ ଅଧିକାର ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେବଗଣ ଦୁଃଖ ଜଣାଇ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଏହିପରି ସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଓମ୍ ନମସ୍ତେ ଦେବେ ଦେବେଶ ଦେବେ ଦାନବଦଳିତ ଦୈତ୍ୟରେ ପୁଣ୍ଡରାକକ୍ଷ ତ୍ରାହିନେ ମଧୁସୂଦନ ସୁରା ସର୍ବେ ସମାୟତମ୍ ଭୟ ଭୀତାଣ୍ଟ ଦାନବତ୍ ଶରଣାବତ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ତ୍ରାହିନେ ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ତ୍ରାହିନେମ୍ ଦେବେ ଦେବେଶ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଜନାର୍ଦ୍ଦନମ୍ ତ୍ରାହିବ ପୁଣ୍ଡରୀକାକ୍ଷ ଦାନବାନ୍ ବିନାଶକମ୍ ତୋ ସମାଫଗତମ୍ ସର୍ବେ ତୁମବେ ଶରଣଂ ପ୍ରଭୋ ଶରଣାଗତ ଦେବାନ୍ନ ସାହାଯ୍ୟ କୃମ୍ ବୈଭୋ ଭବ ତୋ ପତିସ୍ଥ ମତି ଦେବତୁ କୃତାର୍ଥ ତକାରଣମ୍ ତୋ ମାତା ସର୍ବଲୋଚନା ତମବେ ଜଗତ୍ପିତା ଭଗବାନ ଦେବେ ଦେବେଶ ଶରଣାଗତ ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଶରଣ ତବ ତାୟାତା ଭୟ ଭୀତାୟା ଦେବତାମ୍ ଦେବତା ନିର୍ଜିତମ୍ ସର୍ବା ସ୍ୱର୍ଗଭ୍ରଷ୍ଟା କୃତା ବିଭୋ ଅତୁର୍ଗ୍ରେଣ ହିଁ ତୈତନ ମୁରମ୍ ନାମୀ ମହୋଜସା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ବଂଶର ତାଳଜଙ୍ଘ ନାମକ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଦୈତ୍ୟ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। କାଳକ୍ରମେ ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀପୁରରେ ବାସ କରୁଥିବା ଏହି ଅସୁର ଠାରୁ ମୁର ନାମକ ଏକ ପରାକ୍ରମଶାଳୀ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲା। ଏହାର ପ୍ରତାପରେ ଭୀତତ୍ରସ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗର ଦେବତାମାନେ ପରାସ୍ତ ହୋଇ ନିଜ ନିଜର ଅଧିକାର ହରାଇ ଆସି ମଧ୍ୟ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରରେ ବାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୈତ୍ୟ ମୁର ଇନ୍ଦ୍ର, ଚନ୍ଦ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ବାୟୁ, ଅଗ୍ନି, ବରୁଣ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ବଞ୍ଚିତ କରି ଅନ୍ୟ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ସେହି ଦାୟିତ୍ୱ ଅର୍ପଣ କରିଛି। ତେଣୁ ହେ ପରବ୍ରହ୍ମ ଠାକୁର, ଆମକୁ ଆମ ଅଧିକାର ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ, ଦେବତାମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଶୁଣି ଭଗବାନ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ବଡ଼ ଉଦ୍ବେଗର ସହ ଦେବତାମାନଙ୍କ ସହିତ ଚନ୍ଦ୍ରବତୀପୁର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କଲେ। ଦେବତାଙ୍କ ସହ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଦୈତ୍ୟ ମୁର ଗର୍ଜନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାହା ଦେଖି ଭଗବାନ ମୁର ଦୈତ୍ୟ ଉପରେ ଦୈବ ବାଣମାନ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦାନବ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଏଥିରେ ଭଗବାନ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରକୁ ଦୈତ୍ୟ ସେନାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ। ଫଳରେ ଶହ ଶହ ଅସୁର ସେନା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଅବଶିଷ୍ଟ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଇ କିଏ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇ ଗଲେ। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭଗବାନ ଦୈତ୍ୟକୁ ବିନାଶ କରିପାରୁନଥିବାରୁ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଲୀଳା ଓ ମହିମା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଏକ ଦ୍ୱାର ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ଗୁମ୍ଫା 12 ଯୋଜନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବା ଥିଲା। ଭଗବାନ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଯାଇ ଶୟନ କଲେ। ଦୁଷ୍ଟ ଦୈତ୍ୟ ମୁର ଭଗବାନଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରି ତାଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଶୋଇ ରହିଥିବାର ଦେଖି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଭାବିଲା, ଏଠାରେ ଶୟନ କରୁଥିବା ମୋର ଶତ୍ରୁକୁ ମୁଁ ଏବେ ଅତି ସହଜରେ ମାରିପାରିବି। ଏପରି ଭାବୁଥିବା ବେଳେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀବିଷ୍ଣୁ ଶରୀରରୁ ଏକ କନ୍ୟା ଜାତ ହେଲା। ଏହି କନ୍ୟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦରୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନାନା ଦିବ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ ସଜ୍ଜିତ ଥିଲା। ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରାକ୍ରମଶାଳିନୀ ଓ ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟାରେ ନିପୁଣା ଏହି କନ୍ୟା ଦାନବ ବୀର ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁଲୋକକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଭଗବାନ ଶୟନରୁ ଉଠି ଦାନବ ମୁରକୁ ମରି ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକଟ କଲେ। ଏହା ଦେଖି ସେ କନ୍ୟା କହିଲା, ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କୃପାରୁ ଏହି ମହାପରାକ୍ରମୀ ଦୈତ୍ୟକୁ ବଧ କରିପାରିଛି। ଏଥିରେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ଭଗବାନ କହିଲେ, ତୁମେ ଏହି ଦୈତ୍ୟକୁ ବଧ କରି ଦେବତାମାନଙ୍କ ବହୁ ଉପକାର କରିଛ। ଏଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ବର ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି। ତୁମେ ତୁମର ଅଭିଳଷିତ ବର ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ସେହି କନ୍ୟା କହିଲା, ହେ ଚକ୍ରଧର, ଯଦି ମୋ ଠାରେ ଆପଣ ପ୍ରସନ୍ନ, ତେବେ କୃପା କରି ମୋତେ ସମସ୍ତ ତୀର୍ଥମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଯାବତୀୟ ବିଘ୍ନ ବିନାଶକାରିଣୀ ଓ ସର୍ବସିଦ୍ଧି ଦେବୀ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କଠାରେ ଭକ୍ତି ରଖି ମୋର ଏହି ପ୍ରକଟ ଦିବସକୁ ଉପବାସପୂର୍ବକ ନକ୍ତ ଓ ଭୁକ୍ତ ରହି ପାଳନ କରିବେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମନୋବାଞ୍ଛିତ ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, ମୋସାଦି ଫଳ ଲାଭ କରିବେ। ସେହି ବର ମୋତେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ତଥାସ୍ତୁ କହି ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଜାତ ଏହି କନ୍ୟା ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଏକାଦଶୀ ଦେବୀ। ସେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥିବା ଦିବସକୁ ସମସ୍ତେ ଏକାଦଶୀ ନାମରେ ଜାଣନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ମାର୍ଗଶିର ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ ତିଥି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି, ହେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ପ୍ରତ୍ୟେକ 2 ପକ୍ଷରେ ପଡ଼ୁଥିବା ଏହି ଏକାଦଶୀ ତିଥି
समान फलदायी अटे। जेउ एकादशी त्रिदुष्या अथवा उदय काल एकादशी मध्य द्वादशी पुनः शेष त्रयोदशी तक्त ସେହି ଦୁର୍ଲଭ ତିଥିରେ ଏହି ବ୍ରତ ଆବରଣ କଲେ ସହସ୍ର ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏକାଦଶୀ ପାଳନ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାଇ କୁହନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟକୁ ଏକ ଦଣ୍ଡ ମାତ୍ର ଏକାଦଶୀ ତିଥି ଥିଲେ ସେହି ଦିନ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବା ବିଧେୟ। ପୂର୍ବ ଦିନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକାଦଶୀ ତିଥି ଥିଲେ ବି ଯେହେତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟରେ ଏକାଦଶୀ ତିଥି ନଥାଏ, ସେହି ଦିନ ଏହି ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଏଣୁ କୁହାଯାଏ ଦ୍ୱାଦଶୀ ଯୁକ୍ତ ଏକାଦଶୀ ତିଥି ହିଁ ବ୍ରତ ଉପବାସ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ। ଯେଉଁ ଜନ ଭକ୍ତପୂର୍ବକ ଏହି ଏକାଦଶୀ ତିଥି ପାଳନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ଏକାଦଶୀ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ସହ ସହ ସହସ୍ର ଗୋଦାନର ଫଳ ଲାଭ କରନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ଏକାଦଶୀ ନୃପଶ୍ରେଷ୍ଠା ମହାପାତକନାଶିନୀ ସଂସାରବର୍ଣ୍ଣ ମର୍ଗାନା ପୋତରୂପା ସନାତନୀ। हे राजन, महापाप विनाशकारिणी एकादशी व्रत दुस्तर संसार सागर रे आशार आलोक अर्थात उद्धारकारिणी नौका सदृश अटे। एकादशी तिथि पालनकारी अतुल्य शिष्यर अधिकारी हेबा सहित निरोगी स्वास्थ्य जीवन यापन करिथांती। व्रत मानक मध्य एकादशी व्रत सर्वश्रेष्ठ। शास्त्र वेद पुराण रे एकादशी समान व्रत विषय रे केउठी वर्णना करा जाय नाही। देवता मानक मध्यरे विष्णु, आदित्य मानक मध्यरे सूर्य, नक्षत्र मानक मध्यरे चंद्र, वृक्ष मानक मध्यरे अସୁସ୍ଥ वृक्ष, वेद मानक मध्यरे सामवेद, कवि मानक मध्यरे शुक्राचार्य, वर्ण मानक मध्यरे ब्राह्मण, मुनि मानक मध्यरे व्यासदेव, देवर्षि मानक मध्यरे नारद, दान मध्यरे अन्नदान एवं एकादशी व्रत सर्वोत्तम अटे। पुण्य समान बंधु तथा शास्त्र समान गुरुंक परी एकादशी समान व्रत त्रिजगतरे आउ किछि भी नहीं। दर्शक बंधु, भिडियोटी को पूर्ण रूपे श्रवण करिथिबारु धन्यवाद। भिडियोटी को एहिठारे शेष करुछि। जदि आपण समस्त को यह भिडियोटी भल लागिछि तेबे दयाकरी मो चैनल को सब्सक्राइब करी भिडियो को गोटे लाइक करंतु एवं सांगसाथी मानक पाखकु और बंधु बांधव मानक पाखकु अधिकारी अधिका शेयर करंतु। कमेंट रे जय जगन्नाथ निश्चय लिखि दियंतु।